Hanggang next week. Mm-mm. Kulot. Bakit? May bless na naman ako. Bless. Yo, Otep. Bless ka daw. Bless ka ulit. Ano po? Ito, lele lang. Sarili lang. Sige. Bless daw. Lak mentay. Miguel, Lak mentay. lahat kayo nagbabike. Bless ka na naman. Bless po. Very good naman. Ay, may ango. Ano sinasabi mo, Yusef? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Coins? Oy, bawal ang pera sa bata. Akin na yan. Bawal ang pera sa bata. Nino de yan. Sa akin. Inilapag ko lang dyan yan. Ano? Bawal. Coin yun. Beda coin yun. Coins. Ay, meron doon. Wala naman kaya. Wala naman kaya. Meron pa. Ano meron? Tita Irene, may gamot na ako. Gamot saan? Sipon. Wala ka na mailong, sinisipon ka pa? Dito din. Ito. Para dito yun. Ay, bless na naman. Joseph, bless ka daw kay Miguel. Wait lang daw, titingnan niya yung gamot. Ayusin mo, Miguel, hair mo. Miguel. Miguel. No more na, iniwan na. Bawal mamulot. Ayan, ayan. Ako, pag nakita ka ni ate. Ikaw, mag-bike, sumakay ka. Dance ka, Miguel, nung ano, Gangnam Style. Dali. Pag kanta ka, Tony. Ay, Tony. O, pag Gangnam Style. Oops. Tony, alis dyan. Ayusin lang. Huwag kasi. Antoinette. Eh, aso yan eh. Dadapa ka? Magtsatsa ka na lang, Antoinette. Dito, dali, ibibidyo kita. Ay, magtsatsa. Ayaw mo talaga magtsatsa. Pag nagtsatsa siya, bebeng-bingin mo. Tsatsa ka na, Tony, oh. Cha-cha-cha. Ha? Ayaw mo? Miguel, ikaw na lang mag-cha-cha. Aching! Cha-cha. Lalim yun. Ang alin? Lalim yun. Cha-cha-cha. Lalim yun. Cha-cha-cha. Lalim yun.
Lalim yun. Dali na. Please. Lalim pa. Please. Mami, tak lang. Mami, yung way na tak. Yun lang. Ang tong-tong dun lang. Ano ginagawa niyo, baby? Nagbabite. Joseph, dito ka lang. Dali, mag-cha-cha-cha ka na. Dali, moment mo na to. Ano, paano ba kumanta? Cha-cha-cha. Huwag ka na kumanta. Ah, sige, ikaw na lang kumanta. Cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha. Parang, lokal lang. Oh, dali sasayaw din daw si Miguel. Ubusan ng gasolina.